जय जगन्नाथ। शुभ संध्या समस्त को शुभ संध्यार शुभेच्छा। आशा कर समस्त भल रही मोर प्रिय छात्र छात्री मैंने एवं आपण मान परिवार मध्य समस्ते कुशल रुहतु। जय जगन्नाथ। आमे जो आलोचना करूँ जो स्पेलिंग एरर बा भ्रम संशोधन ताहा यही भिडटी। तेणु जो मैंने जदि देखी ना वीडियो गुड़िक तेबे यही वीडियो डिस्क्रिप्शन तार लिंक दे देइछि बा आपण सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल को जाई आपण मैंने सेठारे देखि पारिबे। सुंदर भाव में प्लेलिस्ट रे MRS ओडिया फाइल करके रखी देछि। तेणु आपण मैंने सेठारे जाई देखि पारिबे। एवं पिला माने देखो जदि वीडियो गुड़ी को भल लगुचे तेबे आपण मैंने निहाती मतामत दिंतु, सब्सक्राइब कर रखु एवं अधिक मात्रा शेयर करूँ। जिते बड़े जो वीडियो को छाड़ी आपको सर्वप्रथम जीव नोटिफिकेशन। तेणु जो मैंने प्रथम को देखुं समस्त को शुभ संध्यार शुभेच्छा एवं समस्त भल रही था। चलो पिला माने हम वर्तमान जो भ्रम संशोधन शब्द गुड़ी को मु गोटे पर गोटे सुंदर भाव में आलोचना करी दउछि। तेणु देख अर्वा चिन्ह यार ठीकटा हूँ अर्वा चिन्ह बुझीपार। तेणु अर्वा चिन्ह यार शुद्धटा हूँ अर्वा चिन्ह। तापर देखंतु अभांतरीण। तेणु यार ठीकटा हूँ अभांतरीण। से भरी आइंस यार शुद्धटा हूँ आइंस। अखूर्ण देखंतु यार ठीक शब्दटा हूँ अखूर्ण। तापर हट पिला टे बड़ करदे। तापर देखंतु उत्सर्गीकृत। तेणु यार ठीकटा हूँ उत्सर्गीकृत। ऐतिह्य ठीकटा हूँ ऐतिह्य। ओढ़णी एटा हूँ भूल। तेणु यार ठीकटा हूँ ओढ़णी। अतःप्रत यार शुद्ध हूँ अतःप्रत। तापर देखो कवयित्री लिखाई कवयित्री किंतु यार ठीकटा हूँ कवयित्री। तापर देखो कार्पण्यता कार्पण्य एटा बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने ये शब्दटी को आपण मैंने लिखि रखु। ठीक से हीपरी कलश यार शुद्ध हूँ कलश। औचित्यता यार शुद्ध शब्द हूँ औचित्य। ओढ़णी यार ठीक शब्द हूँ ओढ़णी। तापर आग को चलो पिला माने देख कारीगरी पिला टिके हाँ देखंतु कारीगरी यार शुद्ध रूप हूँ कारीगरी। कालिंदी कालिंदी। तापर देखो कीट दृष्ट तार शुद्ध रूप हूँ कीट दृष्ट। से भली क्रीडार शुद्ध रूप हूँ क्रीड़ा। तापर देखो कृत्रिम तार शुद्ध रूप हूँ कृत्रिम। कृतिवासर शुद्ध रूप हूँ देखो कृभिवास। बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला एटा। तापर देखो कठोरी यार ठीक शब्द रूप हूँ कठोरी। कौतूहलर तार शुद्ध रूप हूँ कौतूहल। तापर देखो कौमुदी कौमुदी यार शुद्ध रूप हूँ कौमुदी। खेलाड़ी तार शुद्ध रूप हूँ खेलाड़ी। तापर गरीब गरीब ग्रहिता ग्रहिता। गाउलीर शुद्ध रूप हूँ गाउल। गणेश एटा मतलब बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने गणेश। तापर देखो गोधूली यार शुद्धटा हूँ गोधूली। तापर टिके पिला माने गोलोक बिहारी देखो यार शुद्ध शब्दटा हूँ गोलोक बिहारी। एटा मतलब पिला माने लिखि रखु। जो गुड़ी को मु कहूचे पिला माने शब्द गुड़ी को लिखा आपण से गुड़ी को नोट कर रखु। निहाती आपण को भल परीक्षा रे स्कोर करिवो। एवं ये भिडियोटे हूँ खाली जे MRS रीजनाल ओडिया पाई ताहा नुहे। जो मैंने ओडिशा रे जेकोसी परीक्षा दउचंती तेणु तांको पाई मध्य सीटेट बीएड ओस्टेट जेकोसी परीक्षा दिंतु आपण मैंने जो ग्रामर रही। तेणु भ्रम संशोधन सेठारे आपण मानक ये वीडियो गुड़ी निहाती दरकार। तेणु आपण मैंने सांग साथी निजे लाइक सब्सक्राइब कर मतामत दिंतु और सब्सक्राइब कर रखु। जो वीडियो छाड़ी आप सर्वप्रथम जीव। तापर देख पिला माने घोड़णी तार शुद्ध शब्द हूँ घोड़णी।
ସେହିପରି ଚାଲୁଣୀର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଚାଲୁଣୀ। ଚାହାଣୀ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଚାହାଣୀ। ତାପରେ ଛାଉଣୀ, ଛାଉଣୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଛାଉଣୀ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଛୁରୀ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଛୁରୀ। ଜୟନ୍ତୀ, ଜୟନ୍ତୀ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ପିଲାମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କାଜଲ୍ୟମାନ, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ଦେଖ କାଜଲ୍ୟମାନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କାଜଲ୍ୟମାନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜିଅନ୍ତା ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଜିଅନ୍ତା। ଦେଖ ତାପରେ ଜୀବାଣୁ, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଜୀବାଣୁ। ଜୀବନୀ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଜୀବନୀ। ଦାରିଦ୍ରତା, ତାର ଯଦି ଶବ୍ଦଟି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ବା ସ୍ପେଲିଂ ଏରର ଦେଖାଯାଏ, ଏହାର ସ୍ପେଲିଂ ଏରର ଅଛି, ଏହାର ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ ରାଇଟ୍ରେ ହେବ ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ରତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି। ଝଟି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତାର ଠିକ୍ଟା ହେବ ଝଟି। ସେହିପରି ଟୀକାକାର, ଦେଖ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଟୀକାକାର। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ, ଢାଙ୍କୁଣୀ। ତାପରେ ତତ୍କାଳୀନ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟି ତତ୍କାଳୀନ। ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ। ତଦ୍ୱାରା, ତତଦ୍ୱାରା। ତରକାରୀ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତରକାରୀ। ତ୍ରିଭୁଜର, ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁଳନୀୟ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ତୁଳନୀୟ। ତେଜସ୍ୱୀ, ପିଲାମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖ। ତେଜସ୍ୱୀର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତେଜସ୍ୱୀ। ତାପରେ ଦେଖ ତରଣୀ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ତରଣୀ। ଥାଳି, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଥାଳି। ଦମ୍ପତିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦେଖ ଦମ୍ପତି। ଦ୍ରବୀଭୂତ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଦାବି, ଦାବି ତା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦାବି। ନିର୍ଧନୀ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନିର୍ଧନ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ତା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଦୁଃଖୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖୀ। ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟାମୀ। ଦୂରୀକରଣର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦୂରୀକରଣ। ଦେବାଦେବୀ, ତାର ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଦେବ ଦେବୀ। ଧର୍ମୀୟ, ଧର୍ମୀୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି MRSର TGTରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧୀବର, ଧୀବରର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଧୀବର। ଧୂପଦାନୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଧୂପଦାନୀ। ଏଇଟା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଧୂପଦାନୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଧୂମ୍ରପାନ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଧୂମପାନ। ତାପରେ ଯେ ଧ୍ରୁବ, ଧ୍ରୁବ। ଏ ଧୂମ୍ରପାନ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖ, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଧୂମପାନ। ତାପରେ ଦେଖ ନବୀକରଣ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନବୀକରଣ। ନଗରୀ, ନଗରୀ। ନବନୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନବନୀତ। ନାଉରୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନାଉରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣିତ। ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ। ପ୍ରଣତି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ପ୍ରଣତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ତାପରେ ପ୍ରବାହମାନ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ପ୍ରବାହମାନ। ନିର୍ଭୁଲ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖ, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ନିର୍ଭୁଲ। ତାପରେ ନିରପରାଧୀ, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନିରପରାଧ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନିରୀକ୍ଷଣ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷଣ।
ତାପରେ ହେଉଛି ନୀଳଦ୍ରି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି। ନୀଳିମା, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନୀଳିମା। ନୈସର୍ଗିକ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ନୈସର୍ଗିକ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ପରିଚ୍ଛେଦ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ, ପରିଚ୍ଛେଦ, ପରିଚ୍ଛେଦର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପରିଚ୍ଛେଦ। ସେହିଭଳି ଭୌଗୋଳିକ, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ। ତାପରେ ପରିଷଦ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପରିଷଦ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ସେହିଭଳି ପାଚେରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପାଚେରୀ। ପାଷାଣ୍ଡ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଷାଣ୍ଡ। ପିତ୍ତବାସ, ଏହାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପିତ୍ତବାସ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପିତ୍ତବାସ। ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛେ ଆପଣମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇ ଥରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ MRS ଓଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ। ତାପରେ ପୂଜାସ୍ପଦ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୂଜାସ୍ପଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ, ପୂର୍ବାହ୍ନ। ତାପରେ ହେଉଛି ପୂର୍ବାହ୍ନ। ପ୍ରାଣାୟାମ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରବୀଣ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣ। ପ୍ରଶଂସା, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଦେଖ, ପ୍ରସୂନ୍ନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରସୂନ୍ନ। ପ୍ରାଚୀର, ପ୍ରାଚୀନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତ ଫୌଜଦାରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫୌଜଦାରୀ। ବଶୀଭୂତ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବଶୀଭୂତ। ତାପରେ ଦେଖ, ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ। ତାପରେ ବିଜୁଳିବତୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବିଜୁଳିବତୀ। ବିଶେଷଣ, ପିଲାମାନେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷଣ, ଏ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ବ୍ୟବସାୟିକ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ। ତାପରେ ଭିକାରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଭିକାରୀ। ବଣଭୋଜି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବଣଭୋଜି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ MRSର ରିଜନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ପେଲିଂ ଏରର୍। ତେଣୁ ମୁଁ 5-6ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି, ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଏଇ 5ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଏରର୍, ସ୍ପେଲିଂ ଏରର୍ରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି 3ଟି କି 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ବରଫାବୃତ, ବରଫାବୃତ। ମୂର୍ଖ, ମୂର୍ଖ। ତାପରେ ଦେଖ, ମେଧାବୀ, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ମେଧାବୀ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯାତାୟତ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଯାତାୟତ। ଯୋଗୀ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଯୋଗୀ। ରଙ୍ଗୀନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରଙ୍ଗୀନ। ତାପରେ ରପ୍ତାନି, ତା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରପ୍ତାନି। ରମଣୀୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରମଣୀୟ। ତାପରେ ଦେଖ, ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ରସଣୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରସଣୀ। ତାପରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଶଙ୍ଖାରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାରୀ। ଶତାବ୍ଦୀ, ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଦେଖ ଶତାବ୍ଦୀ। ଶଶିଭୂଷଣ, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଶଶିଭୂଷଣ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେବ ମଧ୍ୟରାତ୍ର। ମନୋବଳ, ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମନୋବଳ।
मनोवांछा शुद्ध शब्दटी हम मनोह वांछा। मनीषी शुद्ध शब्दटी हम मनीषी। तापर देखो मनोनीत ठीक शब्द हम मनोनीत। मरीचिका ठीक शब्द हम मरीचिका। तापर मशारी ठीक शब्दटी हम मशारी। मोहमबती ठीक शब्दटी हम मोहमबती। मुखस्थ शुद्ध शब्दटी हम मुखस्थ। मामू शुद्ध रूपटे हम मामू। श्रेयस्कर देखु तार ठीक शब्दटी हम श्रेयस्कर। ये शब्दटी पे लिखि रखु शुश्रूषा। ये पिलाटी शब्दटी लिखि रखु शुश्रूषा। तापर देखो सच्चिदानंद तार ठीक शब्दटी हम सच्चिदानंद। सज्जीकरण तार ठीक शब्दटी हम सज्जीकरण। सपरिवारे तार शुद्ध शब्दटी हम सपरिवार। सबांधवे शुद्ध शब्दटी हम सबांधव। तापर देखो सम्मानित तार ठीक शब्दटी हो सम्मानित। सम्मानीय सम्मानीय। समीर तार ठीक शब्दटी हम समीर। सरकारी शुद्ध शब्दटी हम सरकारी। सरीसृप शुद्ध शब्दटी हम सरीसृप। सहयोगिता तार ठीक शब्दटी हम सहयोगिता। संक्षिप्त ठीक शब्दटी हम संक्षेप। तापर स्थिरीकृत शुद्ध शब्दटी हम स्थिरीकृत। तापर देखो शारीरिक यह मत बहुत गुरुत्वपूर्ण ए शब्दटी पिला माने तार ठीक शब्दटी हम शारीरिक। यहाँ पिला लिखि रख। तापर देखो शिर व्यथा तार ठीक शब्दटी हम शिर व्यथा। स्वाभाविक तार ठीक शब्दटी हम स्वाभाविक। स्वाधीनोत्तर यहाँ मत पिला लिखि रख। ये जो स्वाधीनोत्तर ठीक शब्द शुद्ध शब्दटी हो स्वाधीनतर स्वाधीनोत्तर। तापर देखो स्वीकार यार ठीक यदि उच्चारण करा जाए शब्द उच्चारण करा जाए स्वीकार। हीरा तार ठीक शब्दटी हम हीरा। तापर देखो सीमित ठीक शब्दटी हम सीमित। सुनाम धन्य तार ठीक शब्द बा शुद्ध उच्चारण हुए सुनाम धन्य। हृष्टपुष्ट यहाँ मत लिखि रखु पिला ठीक है। हृष्टपुष्ट देखो तार ठीक शब्दटी हम हृष्टपुष्ट। हृषिकेश यहाँ मत पे शब्दटी लिखि रखु ये हम हृषिकेश। तापर देखो क्षीर तार ठीक शब्दटी हो क्षीर। क्षुर्ण तार ठीक शब्दटी हो क्षुर्ण। क्षुद्रतर देखु यार ठीक शब्दटी हो क्षुद्रतर। यदि क्षुद्रतम है तेज यार ठीक शब्दटी हम क्षुद्रतम। तापर आगू को जावा तेणु देखु यही आपण मानकर केते गुड़िक भ्रम संशोधन शब्द गुड़िक मुझे उच्चारण करदेली। तेणु नेक्स्ट वीडियो रे आमे नुआ आनिबा जो रिजनल सिलेबस अनुजाई तेणु सेठी जो आउ जो वाक्य अपलोड करदेवे। तेणु जो मैंने सी सार यूट्यूब चैनल देखुं समस्त को शुभ संध्यार शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मान परिवार तथा बंधुबांधव समस्ते सकल रुहतु। जय जगन्नाथ एवं यही आपण मानकर भल पाइबा दियंतु। तेणु रोचे जय जगन्नाथ। तेणु मत ये विदाय दियंतु। नेक्स्ट वीडियो रे आउ थे आमे माने समस्ते मिसिबा। तेणु जो मैंने जदि देखुंत अधिक मात्रा शेयर करंतु सांगसाथी मानकु एवं लाइक करंतु मतामत दियंतु। एवं विशेष विशेष जो मैंने नुआ को देखुंत वीडियो से तो अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। तेणु समस्ते सब्सक्राइब रखुद जो जो वीडियो छाड़ी तेणु से गुड़ आप सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जीव। तेणु रोचे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आउ थे नेक्स्ट वीडियो रे मिसिबा। रोचे जय जगन्नाथ।